Hello guys! Ito min po kate-kate. Ito guys. Ito po. Tsaka sa kabila po. Tapos, ito na notebook ko po. ABCD. Tingnan mo guys. Ito po. Wait lang po. Ay po muna. Ay po, tsaka po to. Tsaka ano guys. Ito po. Tapos, ano guys? Ito po. Tsaka, ano din po. Ito po. Tsaka po. Ito, guys. Po. Tsaka, ano din to. Guys, tsaka po. Ito po, A, B, C. Ito po. Wait po. Guys, tapos na po. Mga gamot. Ito, gamot apon. Guys, ito po. Badal gamot. May kati-kati. Yung anto. Yung naman. Ito po tamis. Tamis bata para wala kate-kate. Hindi sabi, baba yung slice. Ito po ibo para sa kate-kate po. Ganyan po. Tapos, ito po. Ano to po? Ano to? Tatanong ko. Ano to, mama? Ito po sabon.